Mawala ka. Gusto mo? Hello! Hindi yan, no. Titigan mo rito. Ay ba titigan mo? Tara! Buti na lang picture ako sa brother. Malis eh. Ay! Daddy, picture na bilis. Yung locker. Alam, mami. Yung locker, mami. Mami, doon kayo, mami. 1, 2, 3, chat. Doon na kayo, Kat. Go. Mami, doon kayo, mami. Sila, Kat. Solo din. Ayan. 1, 2, 3. Go. Sakay. Ay, doon! Yung bag. Calling the attention of customer baggage